ইফাতে কোন তুমি দেখা হয়েছে এই যে ইফাতে अरे बेड कौन से खारू तो लेते खड़ा है एक वीडियो आई है व्हाट्सएप पे কে খাইছে खारू के कॉलोनी ते दाঁড়ায় আছে खारू के कॉलोनी ते दाঁড়ায় আছে তারপরে আমি দেখতেছি এটা মেমোরি থাকবে আরে দেখ দেখ জামাই জামাই দিকে জামাই দিকে